اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج ہم سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور عظیم الشان سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کے دشمنوں کی ناکامی کا اعلان کیا۔ ذیل میں اس کا ترجمہ، مختصر تفسیر، فضائل اور وظائف کی مکمل تفصیل دی گئی ہے۔ دیکھو، یہ قرآن میں اس کی تفصیل دیکھ لو، آپ اس کی تفسیر دیکھو، ترجمہ دیکھو، بہت مجرب ہے، بہت مجرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا نوازا کہ قیامت کے دن آب کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ کے ہاتھوں لوگ جام کوثر پئیں گے اور بڑے نصیب والے لوگ رہیں گے۔ اور اس آیت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس آیت کو آپ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں بشارت ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں ملیں گے۔ اس کو پڑھنا ہے، نیک نیتی سے پڑھنا ہے اور پکے سچے مسلمان بن کے پڑھنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خواب میں نظر آئیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بے شمار نعمتوں سے بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بہت بڑی بات ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدے بھی ہے، انسانی فائدے، رزق میں برکت، دشمنوں سے حفاظت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ۔ اب جب یہ کوثر آیت پڑھیے، سورہ کوثر آپ پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیں گا، بندے کے دل میں ڈال دیں گا۔ اور اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں، جتنا وظیفہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں بہتر ہے۔ رزق اور کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں تو آپ اس کو بار بار پڑھو، 11 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ جتنا آپ کثرت سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دشمن اور حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہے، 100 مرتبہ پڑھو۔ حاجت پوری کرنے کے لیے 3 دن کا عمل ہے، 100 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ زیارت رسول کے لیے بعض روایات اور بزرگوں کے مجربات کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات، شب جمعہ، تہجد یا عشاء کے بعد 1000 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو، اس کو پڑھو انشاءاللہ، ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ مرتبہ کے لیے، کچھ پڑھیں گے جب سمجھو۔ آپ اس کو سنو، اس کو اگر پڑھنا آتا تو پڑھو، نہیں پڑھنا آتا تو آپ کیا کرو، اس کو سنو، بڑے فائدے کی بات ہے۔ دیکھو، اس سے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ، اور دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ آپ کی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ بہت فائدے والی آیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا
آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو
हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी अल्लाहु बाक़ी या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसको आम करने की कोशिश करो, गलती हुई तो कमेंट करके बतलाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए भी दुआ करना, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करना, अपने मुल्क के लिए दुआ करना, अल्लाह इसमें सलामती से रखे, रिस्क में बरकत के लिए दुआ करना, सब मुसलमानों को अल्लाह भरपूर रिस्क दे, सब मुसलमानों के लिए दुआ करना, सारे दुनिया के इंसानों के लिए भी दुआ करना, सारी इंसानियत के लिए दुआ करते रहना, हमेशा दुआ करना। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। आज जब दूसरों के लिए मांगिए, सारी दुनिया के लिए मांगिए, अल्लाह आपको खूब नवाजेगा इंशाअल्लाह। आपने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ कीजिए। अगर ये बाहर सुन रहे हैं तो बाहर वाले भी करें, यहाँ वाले भी कीजिए, दुआ करो इंशाल्लाह, दुआ में बड़ी फ़ायदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।